dati gamit tayo tima merienda kakabsat. Merienda tayo o day tanim. Merienda tayo tiyo na ganatoy. Tasty bread. Marami din tayo nga burger, jay. Burger. Ilaog tayo dagitoy o mayonnaise. Burger tapos datoy. Pipino. Tapos tayo kompleto tayo ti kabel. Tapos dapat mamerienda tayong yung naganatoy. Natapon na yung sito mo. Sito. Royal. Pandantik kanta. Tapos may royal pa. Tapos mayroon pa tayong ice cream. Merienda pa lang tayo. Merienda. Into no madamdamati final. May kayon tamangan tayo. Nagmimeriendan tayo. Dagitan. Madamadagar arami din. Dagiti ubing. Dagaramid. With mayonnaise. Dagitan nagimasan. Ito na yung final. Burger. Dito yan yung final nan. Giti ubing agaramid. Training da kanya.